अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात साबिर चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और आज साल का आखिरी दिन है और हम नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं, यानी 2023 में दाखिल होने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि एज ए माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात मेरे पास क्या मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपके पास, मैंने एक सवाल सोचा था कि अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप क्या करते हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ देर सोचें कि आपके पास अगर पैसे आते हैं तो आप उनका क्या करेंगे, और यहाँ पर वीडियो को आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और पोस्ट करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो वेलकम बैक। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में खासकर रहते हैं और आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो अगर आपके बाल नहीं हैं तो आप अपने बाल लगवाएंगे। यानी कि ये, इससे पहले कि आप जो कोई भी जवाब दें, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूं कि जो माशरे का जो सोच है उसके हवाले से एज ए माहिर नफ्सियात जो मैं देखता हूं, वो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि अगर आपके पास आपके सर के ऊपर बाल नहीं हैं तो आप बाल लगवा लेंगे। अगर आपका रंग काला है तो आप गोरा करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप पैसे आ गए हैं। कद छोटा है तो कद बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका नाक मोटा है तो उसे पतला करवाने की कोशिश करेंगे। आपके जिस्म पर या दाग धब्बे हैं चेहरे पर, उनको दूर करवाने की, एक्नी को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है कि आप अपने आउटर पर इतना फोकस क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि आप चाहते हैं, जो कि एक ख्याल हमारे यहाँ ज़ाहिर एक ह्यूमन डिज़ायर है, कि आपको कबूल कर लिया जाए। आप फिट इन होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माशरे के बाकी लोग जो आपको पॉइंट आउट करते हैं, जो आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, आप उस कॉम्प्लेक्स को दूर करके माशरे के सामने जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके सर पर बाल नहीं हैं तो इस वजह से लोग आपको कबूल नहीं करे, आपसे मोहब्बत नहीं करे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जो बाल लग जाएंगे तो जाहिर है आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और फिर लोग आपको अहमियत देंगे, इज्जत देंगे। जो आपकी कॉल नहीं उठाता वो आपकी कॉल उठाने लग जाएगा। जो आपके मैसेज का लेट रिप्लाई करता है वो जल्दी देने लग जाएगा। आपको लगता है कि अगर आपका रंग काला है और वो गोरा हो जाएगा तो जो शख्स आपकी तरफ नहीं भागता वो भागना शुरू कर देगा। तो ज़ाहिर ये डिज़ायर है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो आपकी दुनिया है, जो आपकी दुनिया का एक शख्स है, उस दुनिया का जो शख्स है वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। और दूसरा, आप फिट इन होने की कोशिश करते हैं। फिट इन होने के लिए आप ये सारा काम कर रहे होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि आपके अंदर कोई मिनी गॉड होता है। आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रस्तिश करें, और उस ज़ाहिर चाहे जाने और मोहब्बत की जो ख्वाहिश इंसान के अंदर है, जो कि ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन आप जो एज ए माहिर नफ्सियात, मैं आज 31 दिसंबर को 2022 को ये बात सोच रहा था कि मुझे 25 साल हो गए हैं लोगों के साथ उनकी मदद करते हुए, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्प करते हुए। लोगों की एक बड़ी तादाद को मैंने हेल्प किया। ये जो बड़ी तादाद है, इसमें मैं आपको बता दूं कि खूबसूरत लोग भी, इंतहाई खूबसूरत, जिन्हें आप एक बार देख लें तो दूसरी बार देखने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो जाती है। यानी कि एक तो ऐसा, यानी उनके अंदर इतनी खूबसूरती होती है, इतनी कशिश होती है कि अगर आपने उन्हें एक बार देखा तो आप चाहते हैं कि उन्हें दोबारा भी देखें। बहुत सारे लोग जिनके कद मुझसे ऊंचे, बड़े अच्छे, बड़ी हाइट वाले लोग हैं, जिनको अगर कोई आम लोग देखे तो कहे मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो जिम फिट होते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास दौलत होती है, अमारत होती है, शोहरत होती है, जो एक आम इंसान ख्वाहिश करता है वो उसके पास होती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि वो क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आकर ये मुझे कहती है कि सर ये देखें, ये लड़का बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस पे मोहब्बत करती हूँ, मैं इसकी कदर करती हूँ। ये मेरी कॉल्स नहीं पिक करता, मेरे मैसेजेस को जवाब नहीं देता, टाइमली गायब हो जाता है, देखें ये मेरी कदर नहीं कर रहा। बहुत सारे कद वाले लोग हैं, वो आके मुझे बताते हैं कि जैसे कोई लड़का मेरे पास एक आया, उसने मुझे आके बताया कि देखें कि ये छोटे से कद की लड़की, यानी कि वो 6 फुट का लड़का मुझे ये शिकायत कर रहा है या मुझसे अपना दर्द ये बयान कर रहा है कि सर ये छोटे से कद की लड़की, इसने मेरी ज़िंदगी को वक्त डाल दिया है, मेरी ज़िंदगी में परेशानी डाल दिया, और मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं तड़पता हूँ, बेचैन होता हूँ, परेशान होता हूँ, मैं चीखें मारता हूँ, मैं बिला वजह लोगों के साथ लड़ता हूँ, एग्रेसिव हो जाता हूँ। देखें तो सही कि एक 6 फुट के बंदे का एक छोटी सी लड़की ने क्या हाल कर दिया है। बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो आके मुझे बताते हैं कि देखें ये गरीब सा इंसान है, इसने मुझे कितना वक्त डाला हुआ है, इसने मुझे कितनी परेशानी डाली हुई है। तो बेशुमार लोग जब मेरे पास आते हैं और मुझे आके अपनी परेशानियां बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको कहा, कि बाल लगवा लेते हैं, अपना रंग गोरा करवा लेते हैं, अपना कद उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि वो लंबे नजर आएं,
اور خوبصورت نظر آئیں، اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے ناک پر، اپنے کان پر، اپنی چہرے کے اوپر سرجری اور فیشل اور بہت بیوٹی کریمز لگانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ لوگ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ پر کام نہیں کرتے ہیں، اپنی ایموشنل ہیلتھ پر کام نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 31 دسمبر کو میری بیوی بھی مجھے یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کیا پیغام ہے لوگوں کو دینے کے لیے، کیا آپ نے سوچا ہے؟ تو میں نے اس کے کہنے پر، اس کے ریکویسٹ کرنے پر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں کہ اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو سٹرونگ نہیں کرتے، یعنی اگر آپ یہاں سے سٹرونگ نہیں ہیں تو چاہے آپ جیب سے سٹرونگ ہو، چہرے سے سٹرونگ ہو، رنگ میں سٹرونگ ہو، قد میں سٹرونگ ہو، دوسرا شخص آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو تھی لڑکے کو قابو کرنے کا طریقہ، جو بہت وائرل ہوئی، لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں کامنٹس آئے، جس میں کچھ کامنٹ یہ تھے جس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ لوگوں نے کہا کہ لڑکے کو قابو نہیں کیا جا سکتا یا کسی کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ میں ماہر نفسیات ہوں، میرے پاس 25 سال کا تجربہ ہے، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمبل دعوے، اللہ سے ڈر کر یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ یہاں سے سٹرونگ ہوں گے، یہاں سے سائیکولوجیکلی سٹرونگ ہوں گے، ایموشنلی سٹرونگ ہوں گے، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ لڑکا کیا، دنیا کا کوئی شخص بھی آپ آرام سے قابو کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو ذہن سے قابو کیا جاتا ہے، اب وہ دور ختم ہو۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایک دور تھا طاقتور جیتتا تھا، جو سروائیول آف فٹسٹ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جو جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا، وہ اتنی دیر تک خوش رہے گا، وہ ریلیکس رہے گا۔ لیکن اب یہ سروائیول آف فٹسٹ کا دور نہیں ہے، سروائیول آف دا اسٹرانگسٹ، مینٹلی اسٹرانگسٹ کا دور ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس میں نے ظاہر وائزسٹ کہا تھا، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سائیکولوجیکلی جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا آپ دوسرے شخص کو اپنے مطابق چلا سکیں گے، اپنے مطابق ڈھال سکیں گے۔ آپ کسی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دوسرا شخص آپ کے پیچھے بھاگے گا، دوسرا شخص آپ کو کالز کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو سائیکولوجیکلی سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ سائیکولوجیکلی سٹرونگ نہیں ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ کے سر پر بہت اچھے بال ہیں، آپ کا رنگ گورا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، آپ کا پرس پیسوں سے بھرا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی کی گاڑی چلاتے ہیں، اپنی مرضی کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی، کوئی ایک شخص آپ کی پوری ذہنی حالت کو برباد کر سکتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2023 میں اور اس سے آنے والے سالوں میں میری یہ بات اپنے پاس رکھ لیں سنبھال کر، یہ آپ کو بہت کام آئے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں سے مضبوط کرنا ہے، یہاں سے طاقتور کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہاں سے سٹرونگ کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں دنیا کے ہر شخص کو آپ قابو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی سٹرونگ کر لیں۔ اگر آپ سائیکولوجیکلی سٹرونگ کر لیں گے تو جو آپ چاہیں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔